हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अभिनंदन। आज आमे चर्चा करिबा लिभर उपरे। आम शरीर रे सबुठारु बेसी भाइटाल ऑर्गन होची लिभर। लिभर होची सबुठारु बेसी भाइटाल ऑर्गन। अन्यान्य सब अछंती किंतु लिभर गोटे मोस्ट भाइटाल ऑर्गन। तेणु आमे जहा खाउचंती सेटा पेट को तो जाऊँगी किंतु सेटा तार इफेक्ट पड़ुछि लिभर उपरे प्रत्येक खाद्यर। एबे क्लिनिक रे मु देखुछि प्रत्येक दिन पेशेंट आसथिबे फैटी लिभर। प्रत्येक दिन आगुर एटा नथिला, एबे एई 8-10 वर्ष भितरे बेसी मु देखुछि फैटी लिभर। तो फैटी लिभर रो उपरे मु आपन किछि कथा कहबे आज, जोटा कि आपन चाहिए निजे घरे सेटा को अपन नॉर्मलाइज करि पारिबे। खाली मेडिसिन खाइले आपन को जेतिक समय लागिबो ठीक होवा पई, जदि ता सहित टिके अपन लाइफस्टाइल आउ डाइट को ऐड कर देबे ताहले अपन खूब शीघ्र भल हो जाए। एटा मु परीक्षा करी क्लिनिक रे देखिछि। जो वीडियो मु बनाउछि जहा मु कहूछि सब परीक्षित, किछि एमिति थियोरिटिकल कथा न, सब परीक्षित, सब ऊपर एक्सपेरिमेंट कराई, पेशेंट ऊपर मेडिसिन दिया है, अप्लाई कराई, आउ बेस्ट रिजल्ट जोटर मिली ताकू ही मु वीडियो आकार रे आपन कहूँ। सबुठारु बड़ कथा जोटा लिभर को आमे डिटॉक्सिफिकेशन करवा, सबुठारु बड़ कथा हला जे आमर खाद्य। ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल मॉडर्न लाइफ रे आमर खाद्य सबू गंडगोलिया हो सारा। प्रत्येक दिन रो आम दिनचर्या को जदि आम अनुभव करवा, एनालिसिस करवा, ताले देखिबा जे आम एमती बहुत खाद्य खाउछंती जाफल कि लिभर फैटी लिभर कौन आउरी अनेक अनेक समस्या तैयारी हो जाउछ। तेणु आमे एमिति खाद्य चॉइस करवा जो खाद्य आम लिभर पई हेल्दी। मु केतरा खाद्य कथा कहबी जो खाद्य जदि आप डेली लाइफ रे ऐड करेंगे, प्रत्येक दिन कंज्यूम करेंगे, ताहले यार इफेक्ट बहुत भल फैटी लिभर पई बा लिभर को डिटॉक्सिफिकेशन करिया पई। प्रथम खाद्य होउची कोबी। पाठ ता भीतर बहुत अच्छी, से पाठ को एठी कहिबार मु भावुची बहुत किसी यथार्थता नाही। तेणु खाली एतिकी आमे जानिबा जे कोबी गोटे बहुत भल परिबा हमर लिभर पई। कोबी भितरे आहुरी जदि आमे चिंता करिबा सेटा होची ब्रोकोली। ब्रोकोलीटा लिभर पई बहुत बढ़िया। तापर आसी बीट। बीट लिभर पई सुपर सुपर फूड। जदि आमे डेली बीट किछि किछि खाइबा ताले अनुभव करिबा जे आम रोग शीघ्र ठीक हो जाउछि। तापर आछि हमर रसुण। रसुण तो डेली लोक माने खाती, से छेची कुटी तरकार रे से जो छुंक आकार रे, बट सेमिति न खाई कंचाटा मो मतरे खाइबाटा बहुत भल। 4-5 पाखुड़ा रसुण जदि खाद्य खाइला बेले आमे ता संगे चोबई चोबई खाई दियंती, सेटा बॉडी पई आउ सबु पई तो भल, लिभर पई तो पूरा से भी बहुत बढ़िया लिभर पई। तो गला रसुण, बीट, तापरे गला हमरो ब्रोकोली। ता पर खाद्य होउची हळदी। हळदीटा भी बहुत भल लिभर पई। हळदीटा एंटी इन्फ्लामेटरी, आम बॉडी टॉक्सिन्स दूर करे। हळदी डायबिटीज पई बहुत भल। हळदीटा लिभर को डिटॉक्सिफाई करिया पई तार इफेक्ट सर्वाधिक। तेणु जदि आमे घरे निजे हळदी गुंड बनैबा एवं से हळदी गुंड को डेली किछि किछि खाइबा, तरकारी जा पड़ुछि सेमति नु, र हळदी गुंड को पाटरे पकई पानी पीदवा। खाली पेट जदि पीबा आहुरी भल, अधे चामचे हो किसी असुविधा नहीं। क्षीर हळदी जो पीछे सेमती हेनी, आपण
ସକାଳୁ ଅଧେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ବା ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ପେଟ ଥିବେ ଅଧେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଟିରେ ପକାଇକି ପାଣି ପିଇଦେବେ। ତାର ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ପକାଇକି ହଉ, କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ହଉ, ତା ଇଫେକ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଆ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ପୁରା ପରୀକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଉପାୟରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି, ସେଟା ତ ଆମେ ସବୁଦିନ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି, ତେଜପତ୍ର। ତେଜପତ୍ରର ଇଫେକ୍ଟଟା ବି ଲିଭର ଡିଟକ୍ସି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ। ତେଜପତ୍ରକୁ କେମିତି ଖାଇବେ ତାହେଲେ? ତେଜପତ୍ରକୁ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିକି ଆପଣ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ଗରମ କରିଦେବେ, ଫୁଟେଇଦେବେ। ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ କପ୍ ଖଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବେ, ତାକୁ ଚା ପରିକା ପିଇବେ। ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ଟିକେ ହାଲକା ସଲ୍ଟ, ଆମର ଯେଉଁ ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଟା ବି ଲିଭର ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇ 4-5ଟି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିଲି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କହିଲି ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଏସବୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନଟା ବେଶୀ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହୋମିଓପାଥିରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଅଛି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଉଛୁ, ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି କନଷ୍ଟିପେସନ୍। କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଉଛି ଯେତେ ରୋଗ ଅଛି, ସେ ରୋଗର 50%, ଯେତେ ରୋଗ ଅଛି ସବୁ ରୋଗ ଭିତରେ 50% କାରଣ ହେଉଛି କନଷ୍ଟିପେସନ୍। ଯେତେ ପୁରୁଣା କେସ୍, ବଡ଼ କେସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହେଉନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁଦିନର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ କନଷ୍ଟିପେସନ୍କୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାର ଉପଚାର ଅଛି, ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି, ହୋମିଓପାଥିକରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଆଉ ରହିବନି, ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଲ୍, ଗୁଡ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ହାଇ ବିପି, ଏଗୁଡ଼ାର ବି ଇଫେକ୍ଟ ଲିଭର ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଆଉ ଡାଇଜେସନ୍, ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଆମର ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେଟା କଥା କହିଲି ତାକୁ ଯଦି ମାନିକି ଚଳିବା, ତାହେଲେ ଲିଭରର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଆଉ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରିପାରନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ। ଆମର ମିଶନ ହେଉଛି ଫିଟ୍ ମିଶନ। ସେହି ହିସାବରେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଫିଟ୍ ମିଶନ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ବା ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଟପିକ୍ ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।